Practice ka muna. Lock muna ang doors. Ito. Yan. Lagi maglalak ng doors. So, sige. Off hazard. Practice muna. Signal left, down. Check side mirror. 90% yung likod, 10% yung harap. O, signal right. Ganun din ha. 90% yung likod, 10% yung harap. Okay. Okay na yan. Sige. Tapos off signal. Open ang park light. Open ang headlamps. Yan. High beam. Hindi pa papunta sa'yo. Low beam. Tapos ang tutok ng paa sa brake. Tapos yan. Lagi. Pero pwede mo itapak sa brake. No? Yan. Nasa pagkas yung clutch. Okay? Sige. Off lahat ng ilaw. Passing lights. 2 blink. 1 blink lang. Is on. Pailaw mo ng panel board. Isa pa. Yan. Count. 1, 2, 3. Yan. Sige. On aircon. Makabisado mo yun 1.5 hanggang 2 man lang. Yan, pwede na yan. Huwag mo ang tingnan. Sige, pump. Yan, rinig mo lang ano. Dapat sa rinig mo, pakiramdam mo. Dapat Talaga ko napakalinis pala talaga. oo. Malambot lang naman yan. Pwede mo namang ipump yan. Practice naman tayo ng pagcambio. Full clutch. Shift first gear. Left up, second gear. Left down, third gear. Fourth gear. Fifth gear. Neutral. Tapa, yan. Reverse. Okay, neutral. Okay. Bitos clutch. Game, ready ka na. Andun na tayo, full clutch. Shift first gear, left up. Nababase handbrake. Kaya medyo higit pataas. Yan. Okay. Signal left. Check side mirror. Okay, release ang foot brake. Up clutch. Lighting point lang ha. Tapos light nyo, masama yung buong light. Yan. Nice. Mamaya, steady mo lang dyan pag nag-move na. Yan, pag nawala na yung malakas na vibration, bitaw ng tuloy yan si clutch. Pwede mo nang i-gas ngayon. Pero maya, hindi na natin papracticein yan. Slow down mo na. Signal left down. Check side mirror. Change lane back clear. Yan. Slow down. Off signal. Signal right. Up. Slow down. Check. Half brake. Ready ka na sir. Mag-i-stop na ulit tayo. Half brake. Okay. First gear. Ang gagawin mo na ngayon sir, tama na sa biting point. Una na ang gas. Pump. Haba na ng clutch. Sige. Yan, patunugin mo muna. Yan, half clutch. Pag may ganyan ha, focus ka naman sa pag-release ng clutch. Yan, steady. Yan. Okay. Tigil ka ulit sa tapat ng to. Okay, stop. Half brake. Neutral. Half brake. Stop. First gear. Full clutch. Go, pump gas. Bye. Yan. Konti pa. Yan. Ganun lang yung sabay ha. Tapos pag nag-move, steady mo dun yung clutch. Pwede mo yan sir ibalik ha. Kung sakaling napalakas yung bitaw mo, pwede mo ibalik yung clutch mo. Second gear, gas out full clutch. Okay. O, off signal. Yan. Ganun lang yun. Isa-isa. Yan. Sige. First gear. Off signal left. U-turn tayo. Kung gusto mo sir, pagkabitaw mo ng brake, ipihit mo na ng todo sa left. Check side mirror mo na. Pabitaw ang brake. Yan, sige. Pihit ka todo. Full turn mo. Yan mo. Hindi ka susunod. Yan, ganyan nga ha. Lagi mo nang igagas sir ha, para maya lalabas na tayo. Kaya mo na sir ha. Ano, ready ka na lumabas? Sabihin mo sa akin ha, pag ready ka na. Pag hindi, ikot ka lang ano. Third gear, gas out full clutch. Tulak mo lang ha, huwag mong kakabig. Yan, balik sa clutch. Huwag mong kabil dyan sir ha. Huwag kang lalabas ng 60. Okay, ready ka mag-stop. Half brake, full clutch. Full clutch na. Sa clutch. Brake. Sa brake. Okay. First gear. Left up. Signal left. U-turn ka ulit sir. Signal left. I-full turn mo na muna sa left. Bitaw ang brake. Check side mirror ha. Pwede yan.
sa left. Pag wala yan, wala. Tingnan mo sir, 3 lanes yan. Sa unang lane ka lang ha. Dito. Oo, sa pinakamalapit. Kung saan ka pinakamalapit? Yun na, dali mo. Signal left. Check. Take side. Sige, go. Second. Ayan o, ay nakita na sa iyawad ka sa magbabalik. Nako, ay kita ang iyong ano. Balik ka no. Saan ba tayo? Paanan ka sir dyan sa ano, Kalumpang. Downshift ka lang, second gear, release ang clutch, dahan-dahan. First gear, walang brake. Release ang clutch, dahan-dahan. Yan, para safe tayo. Sige. Signal kang right, up. Dahan-dahan, out gas. Yung doon sa dinaanan nung pickup, ano? Habang block niyang bus, pasokan mo sir ha.